Hello guys, nako diri karon sa balay ni Ate Edith Torres. Ay, na ay daghan king kondari guys. Oh, dagang bungon guys. Lami kuno ni kayo guys. Tilawan jud ako ni guys kay perting dagkuha kay guys. Oh, dako pa sa akong ulo guys. Oh, oh nakakita juga na guys. Oh my god, kay buotan ri akong gipangayoan guys. Okay, gipapili pa jud ko. So naida ko kay guys. Oh, kana guys. Oh, ni guys, arang dako kay guys. Antay guys, oy guys, kuya pantarig maigo ni guys. Guys. Pag kadako kayo guys, unsa ano man nila. Gabi kag dako. Unsa nga klase? Ay, lain man ako. Unsa nga klase na Okay, guys nga siya, dako guys. man kay ni guys. Hala guys. Na, maduha naman ni ni guys. Antay guys, ha kay maigo ka guys. Gantay. Kuya pan jud ko ni guys. Ala guys, di ano. Kuyo guys. Hanggang guys, pagkadakuha, karon pa ko kato for the first time in history guys, karon pa ko kita tanan ni buongon guys, perting dakuha guys. Oh. Yan naran pa po nagsunod nga bunga guys. Oh, naidaghan bunga daghan kay bunga. Dara ni guys, ni oro ba. Basta og kanos ara man ni nagko og ganang lami kita naon og itsura pero Oo, inikan pero anay. ilaw. Agwan taon ho kaon ni guys, kay natang guys. Ay guys, man guys. Di pa kuha guys, di gyud pa kuha guys. Grabe buongon na guys. Ngano man kita guys. Agoy guys, murag karon ako